igsoon, gawas nun kay kita ang buday sa itong buhay nga Diyos. Ug karon ang adlaw nga atong ihatag atong pinaka-best nga mga pagpasalamat sa itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Hallelujah! Yes, Lord! Amo kang pasalamatan ng Diyos. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Niani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Yes, Lord. Hallelujah. Dili gyud kabayran ang kaayo mo, dili mahitunggan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Kawata ang among mga pagdaig, ingon sa maumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono, ug maimaya ka, ug maimaya ka, ug maimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Mahimaya ka sa mga pagsimba, O God. Hallelujah. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Iani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Yes, Lord. Dili gyud kabayran ang kaayo mo, dili mahitunggan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata, O Diyos, dawata ang among mga pagdaig, ingon sa maumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono, ug maimaya ka, ug maimaya ka, ug maimaya ka. Dawata ang among mga pagdaig, yes, Lord, ingon sa maumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono, ug maimaya ka, ug maimaya ka, ug maimaya ka sa pagsimba. Hallelujah! Atong isinggit atong mga pagdaig sa itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Dili na to siya tiktikan, mga igsoon. Hallelujah! We praise your name, Lord God. Jesus. Singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit igsoon, hallelujah. Sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karon ang
sa pagmaya, yes Lord, magkahiusa, diya kaniya, magpasalamat, tanang binuhat, nga may gininhawa, gikan kaniya, hallelujah, sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga paggawi, sigit sa pasalamat sa atong Diyos, sigit ikson, sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga paggawi, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karon ang adlaw sa pasalamat sa kinabuhi ng kunta. Di na to'y hikaw itong mga pagdaig sa itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Hallelujah! Mga pagdaig, mga pag-awin ng Diyos, mga pag-awin ug pasalamat, yes Lord. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Yes Lord. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon na itong buhay nga Diyos, maigsoon. Simbahon ta ang hari, dayon ta ang hari, alagaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Simbahon ka Diyos, simbahon ta ang hari, dayon ta ang hari, alagaran ka Diyos, alagaran ta ang hari, awitan ta ang hari, yeah. Oh. Sibahan na ito, tumbuhin nga Diyos, maigsoon. Yes Lord. Sigit sa mga pag-awin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Yes Jesus. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sa makausap ng paligson, sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awin, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Hallelujah, we praise your name, Lord God. Jesus, angayan ka sa mga pagdaig, Lord. Angayan ka nga awitan ug daygon, Lord God, sa mga pagsipa. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ang sentro sa mga kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're
the center. Everything revolves around you, Jesus. You are the center of it all. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Declare it soon. Hallelujah. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You are the center of it all. Hallelujah. Simbahon ka na mo karong adlaw, Lord God. Ikaw ang sentro sa mga kinabuhi, Lord God. Hallelujah. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Ikson, simbahan ang buhay nga Diyos. Hallelujah. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of this church. Yes, Lord. Ikaw ang sentro nining simbahan na, Lord God. Or even sa mga katauhan, Lord. We are your church, Lord God. Yes, Lord. And every tongue shall confess you, Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You're the center of it all. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang sentro sa tanan, Father God. Busa, Lord, ang ngayon lamang ay ikaw daygon. Ugalian, Father God, sa tanang dungog, gimayag pagpasalamat, Lord God. Hallelujah.
Okay? Malingkod ang tanan, no? Okay? Ah, karong gabi una, nabaguan ko sa atong arrangement. Unang word. Salamat ko sa Ginoo sa naitabo atong last Saturday, no? Sa Jesus Reigns, no, nga nindot kayo ang extravagant nga pagkanta, no, atong ma-feel good ang presensya sa Ginoo niya. Katapos time na kuan na gid mi, no, na ang mga kinahanglan gikan sa transpo antod sa among dito nga nag-dinner, no, nakuan na gid na kabot or na kuan ra sa Ginoo, no, ka-provide na gid ang Ginoo sa among kahimtang atong gabi una, no, bisan sa weather sa panahon, giuna daan ang uwan, no, sa wapa ang kuan di alay habo-habo gamay pero dili na kayo kusog, kuan ra manageable ra gid kayo ang maong event, no, nindot kayo ang mga experience, no, sa matag usa, no, nakita nako nga nindot gud ang hapsay, no, ang iyang bisan ang mga presenters sa nagalain o mga singers o sa nagdala hapon sa pulong, no, maatoging makuha ang mga mensahe nga dito sa atong gitambungan nga mga Jesus Reigns, no. Pero before ta mo proceed sa atong mensahe karon, no, magduko ta o magampo ta. Labing gamahanan nga Ginoo, Lord. Lord, thank you kay Lord sa mga kalag nga nadiri, Lord, physically na sa church, Lord, ug sa online, Lord, nga nagtan-aw sa recording, Lord, sa among mga silingan nga nadiri pod makapaminaw, makabatiyag, Lord, sa akong storya o sa akong pulo nga pagabuhian karon, Lord. Lord, salamat sa tanan, sa kalanon, sa grasya. Lord, pasayloa kami sa among mga sala, sa pulong sa buhat, Lord, o sa wala buhat na mo, Lord, nga wala makapahimot kanimo. Lord, andama ang among tagsa-tagsa, kaunahuna kasing-kasing, Lord, sa pagpaminaw, sa mga pulong nga among makabot, makatunan, Lord, mapakinabuhi, Lord, sa among tagsa-tagsa, Lord, nga kalag. Lord, salamat, Lord, sa tanan, sa among pag-abot diri nga safe, Lord, maayo ang panahon, maayo ang weather, Lord. Lord, salamat sa among kakugi, Lord, nga diin kami, Lord, remember permanently, Lord, sa imong kamaayo, Lord. Lord, sa imong mga matinud-anon, Lord, sa imong pagigugma, Lord. Nga Lord, kami kaamong gihangop, Lord, amo kanang tagaan, Lord, ang importansya, Lord, ng imong kaayo, Lord, nga walay makatupong sa imong pagigugma kanamo, Lord. Din kami bisan sa mga problema, Lord, anaa ka nagpatigbabaw, Lord, anaa ka nag-guide, anaa ka nagpahinumdom, Lord, nga ikaw ang Ginoo mo'y maghatag, magsulbad, Lord, sa tanan namong mga problema, sa tanan namong unsay among lain-lain nga giagian karong panahuna, Lord, nga ikaw, Lord, may muling kawas, Lord, sa mga gapos sa among matag usa, Lord. O kini, Lord, akong gitugyan ang nabilin karon nga oras, Lord, sa among nagtigom, Lord, nga kining tanan nga akong pagabuhian o akong pagaibatbat o akong ipahatag sa aniya karon, Lord, rima kani, Lord, ug mahimo kini nga dako nga gamit, Lord, sa ilang matag adlaw-adlaw sa ilang kinabuhi. Kining tanan akong gipasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen. Siguro akong mensahe karon murag naglangkob kini sa way back siguro 2002, no? Sa dihang nidagan ako sa pag-SK chairman kay katong ako lang mahinumduman, no, og tipik sa ako nga word karon ako rang i-relate, no nga katong higayuna mura putog David and Goliath, no, kay kato sa una among kontra mayor gyud nya kami pilmero paging dagan, wala nga makaingon ko nga lisod gyud nga battle, no, lisod gyud nga pagdaog, no, lisod gyud nga makalampos ka ato nga tahas kay malagi Goliath imong kontra, no, naa sa administrasyon, mayor, asawas mayor, paggumangkon sa mayor, inana, no? Wala, di nimo may picture out. Grabe gid ang mao nga battle, grabe gid mao nga
panag kanang ingon ta sa maong posisyon, no? Dili gid lalim kato nga tayma, no, sa diha nga aduna kay kuan ng opponent or aduna kay kaatbang nga naa tanan makinarya, no, gikan sa opisina, no, gikan sa mga tawo nga naa diha nabutang na. Mo na nga kitong panahon na grabe gyud ang siya nang tahas, no, sa usa ka watcher, no, kinsa may nagasuwig watcher dire. Oh. Grabe ang usa ka watcher gyud. Sa ako lang na mahinumduman nga buntag sa iyo mga siguro around 6 daghan ng tao sa kuan kinahanglan na sila didto kay katong tayma mag-open man ang ballot box. Yang pinakalisod pag idatong tayma kay ang SK nga 17 years old katong tayma below ug ang 18 years old sa barangay gisagol. Mo nila mga taktika sa una mo nang David and Goliath gid nga kato pagin tayma pag sa wapa ang marag one day before sa election day gibutangan ng mga nga ng kwarto kanang mga presinto ba nga ring SK nya dito sa nahitabo gid ato nga a day after sa election before sa election high school o elementary. So kabaw nami ikaw ugma mo na ni dapita sus kay pag adto na mo sa high school giwagtang man nya gibali sa elementary daga na pud mi didto. Sus wan ami nahimo kay pag abot na mo giablihan ng ballot box kuan na mo na ni lisod na ni nga kuan mo na ni ilang mga strategy ba. Mo to nga wala lami akong mga watcher dito na assign na ni kuan na kayo sila kay katong pikas way problema nya katong pikas pinaka atubangan pagid nya tinuod gito nga gibutang sus ang katong last nga muralan lag ilang gibalhin ba dito sa pinakasud kuan na diri ang gitrabaho na ang kato nga kuan pero wala lami magpadala ako lang gikuan akong watcher nga kuan lang gid mo kanang pagbantay lang gid mo kanang wala lagi tay kuan wala lagi tay kumpiyansa, no, perminti lang gid magtan-aw ta kana kanang igmata, no, kanang dili lang kita mo kuan dili lang kita magpadala sa namay mauban mo kuan nimo, no, mo i-treat ka inana nami na di na malikayan bisan gani sa karon nga bag-o lang nga nahuman nga katong barangay adunay mga taktika gid, no, nga aron lang pagkuan sa maong eleksyon, no. Moto sa panahon sa tigbutar na sugod na nagkuan akong mga kuan nya provided sila tanan gikan sa ilang giinom pagkaon tanan kay aron lang dili lang gid sila mugawas, no, aron nga kuan gid sila focus gid man gid sila sa maestra sa mga kanang unsa na mga clerk o unsa na nga mga naa sa in charge di sa presinto, no, nagdagan ang kuan nagdagan ang oras hantod na alas 5 ra matuhapit kanang last gid. Ang problema nako kay katong dito tayo atong walay katong diya sa tubangan ra gid nga presinto dali ra nahuman sus diri may problema kay ang katong mga SK dugay man makasud kay bata lagi mahadlok ba nga mo kuan mo sungsong sa mga kuan kunan na po yung dapita diri ang kuan kay daghan mo ko ato kuan mga supporters nga sige ginamuguan aron gid makalinya dili ba kanakapuyon ba ikapoy ba maglinya kag, no, magasinati mi kita na sa kuan kada eleksyon na taas kang linya nya katong time double pagid kay nay barangay na po SK diha lagi ka kuan gid kayo ang mao nga kanang pamaagi ba pero tuod man pag ihap na, no, ako lang ning isa-isa, no, kay nalatay marilit lang ako sa karon na ako nga mensahe, no, nya mo to pag kuha na kanang inihapay na pero sa wapang gabi awan na kuha na mi kanang na marag satisfied na mi ba kay bawo magiminsa mo mga tao sus pag ihap na dito dapita sa katong walay modus nila nakalabor mo og 17 okay ra kay labo man
Pero diri sa pikas, naabtag kadlaw ng inihapay. Dito na gibutang nila ang mga kay naabli biya to. Oh, nya wami kay bawon na sila sige hap, naibong mi nganong labaw mo ning pikas nga amuha mo to kasagaran nag linya, no? Mo na nga nagampo mi nga mo na ka dili gid mo kuan ba ang buhat ka away nga kuan. Mo to nga nakadlawnan gid nabot gud imbis mahuman datog dali. Siguro mga alas nahuman og counting hapit na alas 12. Oh, naproklamar ko to alas 3 kadlaw na gud. Inana, no? Pero wagid magganang mag-progress, no? Wala gid mo resulta, no? Ang buhat sa kaaway. Kun dili ni lapos nga ni daog ko. Pero duha ra labaw na matong dapita. Oh, mo na akong no, sa inana nga ako lang gi-relate, no, sa akong kinabuhi atong tayma, no, nga grabe gid ka unsay kanang importante, no, ang usa ka watcher, no? Kita tanan, no, watcher mo kita, no, dili lang sa halalan, no, bisan sa ilang rally gani siguro sa Manila ron daghang watcher karon tungod sa impeachment. Pero kita, no, isip Kristohanon, kinahanglan gid nga watcher pud ta, no? Watcher ta sa atong Kristohanon nga dili ta makasala. Watcher ta nga dili ta makasulti og bati, no? Nga kaning atong dila, no? Dili makapamong nga makapa kuan sa tao, di ba? Mo na atong kanang learnings karon, mo na atong baga isgutan karon. Mo na akong title nga nangingon Be the God's Watcher. No? Sa atong kinabuhi daghan natag nagian, no? Daghan tag nagian sa atong mga problema, no? Daghan tag mga kasikas, mga kanang mga panghitabo, no, nga dili nato or bati, no, pero kanunayo nato, no, nga atong ibutang sa atong unahuna, no, bisan pa sa kalisod, no, nga ato ging ununaon nga mahimutang watcher, no. Diyon sa man ni Ginoong Hesus, no, nga kanunayo nato ato ipatigbabaw, no, atong pagka-Kristyanismo. Sa atong pagka-Christians. Mo sa pilmiro nga karakteristik, no, usa ka tawo nga watcher di ay nga katong panahon na dako kay gamit, no, to be vigilant, no, no, tingali katong time kung dili to vigilante katong akong igagaw nga watcher nga lalaki, posible mayabugin mi ato mo na mapildi mi ato, no, pero wala gyud, no, kuan wala gid mo lampos sa ilang tinguha kundi ang mandaogon mi ato. Ikaduha, be responsible, no, or natay responsibility sa matag usa kanato, no, nga kung unsay atong role, no, isip watcher ato ginang buhaton, no, ato ginang nga kanang gampanan, no, ato ginang kanang gunitan, no, aron nga magmadaogon ta diha sa atong battle. O ikatulo, dedication. We must be dedicated, no? Ato ging ihatag atong panahon, atong tibuok, no? Sa atong gibuhat, no? Dili ta mag kanang duha-duha, dili ta mag kanang hesitate or kanang murag matreta, kundi atong buhaton ang unsay gusto, unsay just, no? Unsay maayo niya nang dapita. O ikaupat, be patient, no? No? Mapailubon ta, no? Sa ako raning girelate sa katong eleksyon, no. Mo na nga katong tayma grabe gid pag patient nimo. Okay, daghan mo kang makontra gid ato. Kay easy na matog palusot. No, posible sa diha sa mo vote or sa diha sa kanang iyang butanganan sa mga baluta. O ikalima, you must be a preacher or nakay communication ba, good skills in communication, no, kay unsa man nimo pagkuan og di ka kay ba mosulti, no, kinahanglan may sa ka mo manubag, no, kay ba ka mo defend, kay ba ka mosulti kung unsay sakto, unsay nga gusto, no. Mo na sa atong word karon, no, sa atong nga mensahe na karon, aduna tay mga verses nga makuha, no, diha sa
Biblia. Number 1, vigilant, no? Sa unang Pedro chapter 5 verse 8 to 9 nagingon diri. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob, nangita og tokbonon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. No? Mana as a watcher of God, no, number 1, be vigilant, no? Perminti ta, no, nga magmaigmat, no? Grounded ta sa pulong sa Ginoo. Kanunayon nato no, kung unsay mga temptation, no, kanunay anaagid, no, ato nahuna, ato kasing-kasing, no, perminti ta mag-pray, no, nga guided ta sa balance spirito. Manay pinaka-importante gid, no, nga dili gid nato kanang kuwanta sa kaaway, no? No, sama sa gingon diri nga ang yawa, no? O ang kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangulob, nangita og tokbonon. Mo para sa atong kinabuhi sa ako ma-relate atong eleksyon, no? Nga dunay mga tao nga na adunay mga tumong mga bati, no? Nga aron ka mapukan, no? Nga dili ka mo ma-progress, dili ka makadaog, no? Pares-pares no kinabuhi ba, no, nga adunay gyud matentasyon, dili gid malikaya nato, no, bisan asa ta sa atong mata nga may bugon kayo, sa atong ni pastor, no, nga kanunay kita nga magampo, no, nga dili ta malaang, no? Dili ta makuan sa leon, no? Magbinantayon kita perminti nga aron makalingkawas ta sa mao nga temptasyon. O sa number ikaduha, mo be responsible, no? So be responsible atong mabasa diha sa 2 Timothy or 2 Timoteo chapter 2 verse 14 to 16. Pahinumdumi niini ang katawan og pahimangnui sila atubangan sa Dios sa dili pagpakilagtugi bahin og mga pulong kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. No, mana sa social media, no? So magbantay kita kay daghan kayong mga maglantugi, no? Sa kuan pa magdebate, no, nga unsay sakto unsay dili, no? Daghan ta makita na sa social media atong scroll nga mo na isig magtotoo or sa lain nga kuan, sa lain nga sikta, sa lain nga kuan pagtulunan, no? Magkinuan dayon magbinanggaay dayon, no? Magbinanggaay dayon sa ilang gituhuan, no? Wala nga kita isip Kristohanon mana ato ginalikayan, no? Ato ginalikayan gani ako naisay dito sa hospital, no? Adunay mga tao pod na kuan mga gani katong day last time dihagi nag-preach nga Muslim, no? Pero wala maminaw lang ta, no? Grabe gigas pagsugod na mo diha hantod na abot ala mo na ilang kuan pero mana, no, respect lang kita, no? Maminaw lang ta, no, sa ilang kuan pero dili ta makiglantugi. Ug sa 16, likayi ang binuang og dili Diosnon nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa tao gikan sa Dios. Umana ang mga sinultihan, no, mana maglikay kita usahay, no, nga kanang komedya katoy may nomdom lang ko ni Manoy nga diya katong last nga nakuan siya katong na dugay siya diri kay na COVID kuan sa COVID, no? Iyagi kong mag-year 2020. Iyagi kong Korean kay mana ayo lagi anang mga istorya lagi niya. Na usahay bitaw mga expression lang ba. Pero pasalamat gyud ko po niya kay nawagtang gyud. Nawagtang gyud sa akong kuan kay namatay, di ba? Namatay expression niya di siya ganahan. O kuno ni ka brown ni ka.
Ayo pag ano na kay lahi bati ana. Wala makuan sa ko sa iyang kuan sa iyang pagkatao no nga adunay advantage gid, adunay makahatag gid nimo personally. Ako personally na makakuan gid ko no nga nga mag-encourage siya perminti no bisan sakit-sakit ang mga pulong pero no nga as Christian maglig-on lang kita na makakat-on ko niya nga mao na sa iyang sa iyang istorya ba. Wala ikatulo no. To be a watcher, you must be dedicated, no? No? Dedicated ta. No, dili lang sa mana sa katong nga eleksyon, kundi sa atong kinabuhi. No, sa mga estudyante. Di ba? Dedicated kayo mo. Kay dili lalim mo matag sayo. No, dili lalim magtuon. No, dili lalim paminaw sa maestra nga gikan buntag antud sa hapon or gabi pa gid, no? Nana. Wala nga asa watcher sa Ginoo, no? Dili lang sa atong pag-eskwela, no? Dili lang sa atong trabaho, kundi sa atong mga silingan, no? Sa atong isi co-worker, no? Nga dedicated kita sa pulong sa Ginoo, no? Nga inana magmatngon ta sa matag atong istorya sa atong mga gibuhat. Wala diha sa Roma 12 chapter 12 verse 1 to 2 nga nagingon, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, no? Balaan og makapahimuot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad, no? Wala tungod sa atong dedikado, no? Nidedicate sa atong kinabuhi sa atong tagsa-tagsalo nga kanang mga ingon ta pangandoy pero anaa gyud kanunay no ang atong pagpabalaan, no? Nga ug makapahimuot sa Ginoo, no? Mao ginay pinakaki gyud no sa isip Kristohanon, no nga ang paglampos sa usa ka nato kaugalingon natong namngitay mga pangandoy, no? Nga lisod para nako mas kanunayon ginato natin pangandoy, no? Kay mao man ay mo paduol nato sa Ginoo, no? Magbuhat tag maayo, no? Magpabalaan ta, simba ta, apil tag kanang mga Bible study, no? Mo-attend tag mga unsay kalihukan sa church, no? Pagkigdait sa matag usa, no? No nga kanunayon nato nga nindot atong relationship sa matag usa, no? No, nindot kayo no usa ka Kristohanon na walay kuan sa atong kasing-kasing, no? Permintiho natong kalinaw. Nindot kayo magsimba ta, manguan ta bitaw murag ma-excited ta nga huybis na pod, no? Simba makita na pod min lang pastors, no? Maka-handshake ta ubanan sa smile, no? Nindot gid, oh, kuan gid kayo nga makapaboost sa imong kaugalingon bisan ako na ako'y gamay sipon pero inana no makakita sa mga tao nga anaa diri no sa akong papa, no? Nindot nindot gid paminaw na naatay kuan kanang bang buluhaton sa Ginoo nga kanunay ka nga kanang perminti ka nga kanang ganahan excited kay ka kung mingawon ka sa Ginoo ana ma-feel gina nimo isip Kristohanon nga dedicated ka, no, diya sa pagtulunan sa Ginoo. Og og sa verse 2 sa verse 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahon na. Mao ni pinaka kuan gid, no? Nindot kayo nga command or kuan, no, si nga kanang pagtulunan ba, no, nga din kita isip Kristohanon dili kita mo o dili magpataas, no, ato ging ipatigbabaw, no, atong mga naibaw-an, no, atong mga teachings nga atong nagunitan atong kinabuhi ang mudan-a kita sa ubang tao, no, makita gid lahi gid kayo bisan dito sa among ospital, no, makita gid nila nga Kristohanon gid nga tao, no?
na aduna gi kuan ba kana bitong respeto, no? O ako ginang ma-feel dito bisan 2 years pa ko dito. Ako ma-feel good, no? Nga na aduna gi respeto sa matag usa. O ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, no? Pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya, no? Mana renewed nga minds and spirit, no? Kita isip Kristohanon nagabaton na kita, di ba? Kitang tanan diri, no, naagid as Kristo sa atong kinabuhi, no? Dili bisan sa atong mga problema naagid siya. Mag-remind gid, murima gid nato sa atong tagsa-tagsa kaugalingon nga ang Ginoo dili gid siya mobiya nato, no? Kanunay gid mao gid pud sa ako nga kanunay gid siya mag-remind, no? Mag kanang malandong nato, no? Unsa man atong naabot na nahitabo aduna naagi ang Ginoo nga magkuha nato, mag-remind, sulti, no? Mubatyag, no? Mga naagid siya kanunay kanato nga nag-guide, no? Naghatag sa atong mga kinahanglan. Ug sa ika-upat nga, no, character to be watchers of God, to be patience, no? Mapailubon sa Bisaya, no? No, taas og pasensya, ano? Dili-dali masuko, no? Kanang naagi kay kung sa kuan pa sa pangitabo naagi kay kuan ba atras nagi bitaw kay dili ka kalit nga mo emotional kanang dili kalit nga mo masuko, no? Apil siguro self control ana, no, nga nagi kay patience sa imong kaugalingon, no, nga wala sa atong mapailobon, no? Sa Bisaya gid mapailobon sa Jeremiah 29:11, no? Nga kanunay nato nga atong marima sa atong kaugalingon, no? Nga grabe gid ang Ginoo nga magpanglihok kung aduna tay mapailobon nga kasing-kasing hunahuna, ano? Dili lang sa atong unsa tay hitabo karon, kundi sa atong ugma, no? Sa atong mga pangandoy, no? Naingon diri sa Jeremiah 29:11, no? Nga nagingon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mauswagon inay maalaot ug magpaghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. No? No, nindot kayo, no? Nga ano natin mga pangandoy, ay ako na ni-share dili sa pagkuan, dili lang gid sa paghinambog sa akong kaugalingon, no, kundi dili ang Ginoo. Ginoo ra man gid atong ipanghambog, no, sa kanunay, no, nga nagkuan lang ko kanang tan-aw lang ko sa sakyanan o sa kasakyanan unya okay bo anong nainato to nga kalit ram gid kayo ni chat ko usa ka agent mo ni akong gusto sir ana nibulong lang ko anong na-approve dayon mo na yung manaingon nga atong mapangandoy, no, totoo nga nangandoy ko sakyanan pero naibung lang ko katong dapita nga kalit raman nga walay down payment pastor nya 2 months pa before ka mag monthly mo na nga ni-approve dayon ugma ma-release na ko to inana lang ba nga bro dugay na ko nangandoy yung sakyanan nga at least binatay kuan ba kaya crosswind karaan naman inana lang nibung lang ko nga sir approve na ko kadali ra ba nga wa mo ko gihatag nga requirements siguro mang gi-send kay kuan lang electronics mo to nga wala karon mo adto dos balay kay magpirma na mi inana lang, no, ang kuan sa Ginoo ba ano nga tagaantag ka mugaway dili ta magdali, oh, klaro kayo gingon sa Ginoo, no, nga dili ta niya himuon nga alaot, no, mao gina ako siguro na mao gina akong gingon sa Ginoo dili ta himuon yang alaot, no, sa mga estudyante pailob lang, no, na maabot lagi na, no, maabot gid niyo magpauswagon inay malaot og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy, no, ako dugay na ko nangandoy og sakyanan nauna pagisbari, no, pero
inana lang kadali no nga amazing kay ang Ginoo no sa atong tagsa-tagsa kinabuhi nga naana day iyan ang giprepara para nimo no. Wana nga be patient lang no mga patan-on no, nga perminti lang kita magpailubon diha sa kiliran sa Ginoo. Og ikalima mao ang be preacher o maalamon nga preacher or na kay communication skills no kay mao tay magamit nimo sa katong panahon nga adunay nay kasika sa eleksyon no daghan kay mga kuan mga dili nila pasudlon kay time na daw cut off nya nilinya naman to di nakasud gid tong akong mga supporters mo tong time ba nga nagmadaugon gid mi mana as Christians no be no malaumon nga preacher no kanunay ita nga kanang aduna tay bisan sa silingan no kabaw ko nga aduna moy gipang preachingan no gipang sangyawan no mga kaila classmates or mga silingan o kauban sa trabaho no mo na nga atong mabasa diha sa Taga-Roma chapter 10 verse 14 to 15 nga nagingon apan unsaon man sila pagsangpit kaniya kun wala sila motuo ug unsaon man nila pagtuo kun wala sila makadangog og mensahe no mo na as Kristiyano dako kay natog nga kuan nga kanang tahas no nga inahinay maka kuanta no manang gabi nagtan-aw ko or ganina nagtan-aw ko sa kuan ni Brad Virgilio no nga do na siya mga tawo nga nasangyawa no makakuan ko sa iyang anang kinasing-kasing gid nga pagsulti ba ma-feel ginaw bisan nagtan-aw ko matouch po ko sa iyang kuan sa iyang gisulti no nga nang matinud-anon gid siya sa mana pagsangyaw sa pulong sa Ginoo no nga mao na dire ug unsaon man nila pagkadungog kon walay magwali niini no mao na taas no nato isip Kristohanon nga unsaon lagi kuno pagtuo or pagkadungog kung walay musangyaw no kung walay musulti sa atong isig ka silingan isig ka peer nga sa trabaho sa atong mga classmates no sa pa man na kanang atong magian no atong kaila no atong classmates sa una no para ni sa akong amigo si Mark no nga dugay siya naguan na kuan sa iyang kinabuhi no pero naduna gid naiingon ta na nagi appointed time ang Ginoo para kaniya niya sa verse 15 nagingon diri ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita no dili lang matahom siguro ang mga tiil no kundi kasing-kasing no atong nahuna no sa atong pag-share sa kanang uban no naginanglan gyud no nagkanang paabot no nga mashiran sila no wala before kumuin sa akong preaching karon akong tagaan lang tamo o akong akong basahon karon no kay naghisgot batag watcher no akong basahon karon ang Matthew chapter 25 verse 1 to 13 no atong pamalandungan ha atong basahon no naman sa screen atong pamalandungan sa mga sambingay ang sambingay mahitungod sa napulo ka dalaga sa verse 1 niadtong unyang adlaw ang paghari sa Dios may sama niini adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglaraw aron pagsugat sa pamanhunon. Sa verse 2, danghag ang 5 ka kanila ug maalamon ang laing 5. Sa verse 3, ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana ug lana nga igdudugang. Sa verse 4, samtang ang mga maalamon nagdala mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Sa verse 5, ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka ug
tulog ang mga dalaga. Sa verse 6, tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhonon. Dali kamo og sugata siya. Sa verse 7, nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Sa verse 8, unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Sa verse 9, apan ang mga maalamon mitubag, ayaw dili na paigo ang lana kun manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pagpalit kamog inyo. Sa verse 10, busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto miabot na ang pamanhonon. Ang 5 ka dalaga nga nagapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal og gisirhan ang pultahan. Sa verse 11, unya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila, misangpit sila. Sir, pasudla kami. Sa verse 12, apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Sa 13, og gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. No? Manay atong gi-emphasize diri nga be, no? Watchers of God, no? Kinahanglan kita magtukaw, no? Kinahanglan kita magmaalamon, no? Kinahanglan kita katong mga karakter, no, nga atong gi-example ganina, no? Atong matagsa-tagsa kato, no? Ato bang magunitan, no? Nga unsa ta ka vigilant, no? Unsa ta ka responsable, unsa ta ka dedicated, no? Unsa ta ka mapailubon, ug unsa ta ka good preacher. No? Mo na sa karong gabi una, no? Atong i-rima sa atong kagalingon, no, nga kinahanglan kita magtukaw, no? Kay sakita po nang ingnon ta, wala ako makaila kaninyo. No? Sabi ganahan na ng maabot ang panahon, no, nga ingnon ta nga wala mo kaila nimo. Oh, warag wala, no. Karong gabi na it reminds us na be a watcher to God. Permintihan ginato. No? Malamon ta, no. Walay pagkanang layuluya, no. Kay mana na-touch gid ko atong gisulti ni Brad Virgilio. Nga hain ako ng uban. Daghan man ta nya hain ako ng uban, no. Na-touch gid ko ato, na kuan ko ato sa iyang kuan ba? Sa iyang mensahe. Mana kitang kaning nakita nako kanunayon ginato, no, dili ta magluya-luya. Walay panahon, walay minuto, walay rason, no, nga magluya-luya ta. No, kanunayon nato gid nga dili ta mapaungan, no? Dili ta mahudlan og lana. No, perminti. Charge perminti. Daghan kitang adlaw nga magagunit sa presensya sa Ginoo. Buhaton na nato. No, dili ta magliluya. No, maga-feel tag luya. Kuan gid, no, natay mga kauban na mo kuan nato, mo kanang magpadasig nato, no, kay lisod kaayo, no, nga gabot sa panahon masirhan ta, no, magingon sa Ginoo nga busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna, no. Mana ang mensahe karong gabi una, no, salamat sa naminaw og mangduko ta o magampo ta. Oh Lord Jesus, ditong Amahan, Lord, salamat Lord sa mensahe, Lord, nga klaro kayo Lord, nga mensahe nga among na katunan karon Lord, nga kami mahimong watcher diha kanimo Lord, nga perminti kami Lord, nga puno Lord sa pagtulunan Lord, nga dili kami mapulan Lord sa pagpaminaw Lord sa matag preacher, sa matag life coach, sa matag pastors Lord, nga mo sulti, mo hatag silang mensahe Lord, kanunayon na mo Lord, nga kanunayon na mo Lord, nga mohangop kami Lord sa mga pulong nga among mahibaw-an Lord, og mahimo kaning makatunan Lord sa among kada adlaw Lord, kay kaning mga pulungan Lord posible Lord, og dako nga posible nga among kaning masugatan og among kaning magamit Lord sa mga sitwasyon nga among naabot sa among kinabuhi Lord. Kining tanan akong gipasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen.
Amen. Hallelujah. Salamat Life Coach Edil og labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios mga igsoon sa mga pulong ang gihatag kanaton nagpahinumdum nga be the God's watcher mga igsoon. Amen. Hallelujah. Nga igsoon karon ang panahon sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kinsa may nagmadaogon diha? Amen. Wa mo isa? Sige ako sayo na. Igsoon, dili na ako pakyason, pagpasalamat ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Kay hapit na mahuman ang tuig 2024, mga igsoon. Busa, ayo jud pagduha og barog jud mo, niguman ako ha. Amen. O karon ako i-share sa inyo, mga igsoon, ang kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi kay niadtong unsa tong pitsaha, unsa tong buwan na nalimot ko basta karon tuiga mga igsoon dili pa lang gidugay. Biyernes to siya mga igsoon, intercessory prayer meeting. At katong panahona si pastora ato nga niingon siya nga nagsilik na siya og tao nga mukuan mo kanang i-close na ba kay human naman ang mga prayer request niya mao na nga sa akong kasing-kasing mga igsoon sa akong spirito ba nga iya jud kong idot-dot nga duol dito ni pastora kay mo man jud akong purpose mga igsoon kay tungod na struggle ko sa remittance sa akong bana ba sa about sa iyang SSS remittance nga sigig didak apan walay posting sa SSS mao na mga igsoon ako jud giduol si pastora ni nakainomdom ka pastora no o kung giduol si pastora ang pastora kanang nga unta mabalik na manormal na mahatod na unta silang company nga kanang tinuod jud ba kanang tinarong jud nga buhat ba o praise the Lord mga igsoon gingnan ko sa akong bana sa tong adlaw wala sila instead nga karon unta ihatag ilang 13 month apan dako kay sila na hatag kay tanan jud ang ilang nakon gi-remit jud nila dito sa SSS. Dalaygon ang atong buhay nga Dios. Salamat Lord, salamat kay imo jud gidungog og mo na mga igsoon nagpasalamat og dako sa ato ang mga prayer warriors mga igsoon nga kanunay maaptikon kayo, watcher kayo sa mga pulong sa atong buhay nga Dios og sa mga request jud sa atong mga kaigsunan nga mochatra dito sa atong GC. Mo na salamat kaayo. Og labaw sa tanano kanang ang Ginoo sad no naghatag jud nako kusog sa matag adlaw wa jud ko katin ato ang pagka Lunes tungod kay nadaog jud ko sa physical nga bayan mga igsoon giubok gikuan ko napislunga ko tungod ato nga Jesus Christ apan salamat Lord kay enjoy kayo mga igsoon bisan ga ulan-ulan ang panahon dili masabtan apan salamat sa atong buhay nga Dios kay naagyod ang gugma sentro gid niya ng panahon na Jesus reigns mga igsoon. Muna salamat sa kusog Lord kay nganuman ni ako karon nagpasalamat diya siyang kamaayo kay barog pa ko mga igsoon sa kusog nga dili jud ihikaw sa atong buhay nga Dios iyang kamaayo. Muna mga igsoon dalaygon ang atong buhay nga Dios. Salamat Lord sa tuig 2024 ug kinsay mosunod mga igsoon ug atong welcome si Brad Boboy. Praise the Lord. Di na ako pagyason ang pagpasalamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon. Kasi nakabantay mo atong adla isang wibis simba dire wala ko dire tungod kay ang ubog sipon gatake ko pero wa jud ko matong doktor mga igsoon nganuman do na tay doktor nga gamhanan nga mao si Jesus Christ no nagampo ko nagherbal ug salamat sa Ginoo nagiguban na ninyo ug ang Ginoo nag-ayo nako kay si Science pa nga gagmay pa mi, edad pa ko 8 anyos, hilantan gani mi. Ako, di ko mo ingon ni mama, ma, tambal ma. Unsay akong ingon, ma, ampuy ko. Kay hilantan ko. Lihans na si mama. Yung anak mi nagtubo. Kanang magtubo ganita nga duna, nakailan na ta nga dunay Diyos nga gamhanan. Yung anak mi sa una. Mo ni hantod ron, nag-edad ako sa sinta, hilantan ko, di ko matog doktor. Ano man, mahal kayong tambal, ikaduha wa pa'y kwarta. Pero doon na tayo Ginoo nga mananambal. Amen. Wala ka pasalamatan nga, karon nga si Mana, nangutana si Pastor, nikuyo ka dito sa Jesus Reigns. Kay, wa mo ko kasimba itong ibis niya, burning niya, Sabado, itong Jesus Reigns, iba no? Salamat sa Ginoo, akong ginas Pastor. Kuyo ko dito, Pastor,
nga naman di ko gusto nga ma-miss na to ang pagsimba ditong dapita. Tungod kay adunay Dios nga gamahanan nga mamuhat. Wala pasalamatan na akong Ginoo, yang ibalik ang akong tingog kusog og ang Ginoo mahimaya na yung tanan. Amen. Mga igsoon, usa na nga priority sa mga prayer warriors mga igsoon, ang kahimtang sa ato ang mga kaigsuunan, ang kusog ibalik yun mo na nga nagmadaogon kita mga igsoon pinagi sa pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Ung kinsay mo sunod? O atong i-welcome si Pastor Eric. Amen, may gabi sa tanang igsoon. Happy to matapos ang 2024, no? Muna pasalamat ko sa Ginoo nga gikan pa sa January hantod karong nga December, dalay ko ng Dios nga nakalahotay ta, no? Nga loyo sa mga ato ang nadadunggan sa mga drama kay gikuluhaan ta og mga problema. No? Apan salamat sa Ginoo kay nga naman doon na tay Kristo nga nagkupot nato. Nga sa kanunay dunay tay mga problema apan dako mo gingon ni sa atong pastor nga dako ang Dios nga atong gilagaran. Ingana sa kamayo igsoon. Gani nakarelate ko to pagka tugingon pre ni Boy nga pagka Jesus rings pagka Sabado. Pagka tinulag igsoon medyo isip ginikanan isip nga mahan mabalaka kita sa atong anak nga pila ka adlaw nagilantan. Nga gikan pa tong nagpa-pray meaning pastora. Ano pagkaugma ng pastora na nakuan siya ni kuan niyang ilanat apat pagka Bernes sa pod balik na pod niyang pagka Sabado balik ni niya kainit kung Lord sabi mo lahos mi ani ko wala na makababag ison bisag naglain ang tempo ato sa Israel init kay Israel pero nakita guys to magkigsuon ng nagdatag tent ito samtang kami nagadaig si Israel ito natog nagatog init kay si Israel gison. Apan salamat sa Ginoo kay ang Dios nagpahinumdom natong ayaw ka blaka anak manang gingon ni Priboboy nga aton Dios dakong mananambal. Todo magisuon na pagkaugma pag ni simba pagka dito sa kuan sa venue kayong kung ato'y pahilot kay nagpadayag mga ipahilot na papahilot na igsuon pagkahapon wala mo daga na pastor. Nahuwasa na siya hantog karon nga dalaygon ng Dios nga sa kinabuhi nga ang Dios kay sa tinuod igsoon mananambal siya. Og angay siya nato siyang siya gid ang provider nato sa tanan. Tinuod gina siya sa patagusa kanato doon tayong mga problema. Apan salamat sa Ginoo kay dako ang Dios nga tuang gilagaran. Ingana kadako ang Dios nga tuang gilagaran. Sulbusa igsoon gikan karon 2024 hantod sa 2030 hantod pagkano sa igsoon parayod ta nga naman kay nakita nato ang kahayag ang atong galon ng mao si Jesucristo nga atong gilagaran. Amen balong. Busa igsoon. Ayaw pagluluya, dunay mga problema. Dako ang Dios nga atong gilagaran. Og maayong gabi sa tanan. Okay na. Amen. Mana mga igsoon, digid na to ihikaw ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios og sa sunod nila mo katong nagmadaogon ka na pa may usa ka Huwebes mga igsoon. Amen. Og karon ako ibalik sa ato ang praise and worship team.